Picture ay video to. May cellphone ako eh. Kaya dyan lang po yung mga gamit nyo. Wala dito. Nangyari yan. Unang mula.
si PRO. So, pag wala silang boto, talo. Kailangan may isa. Ready na po tayo ha. Pres, Demi. Vice, Kadawan. Ay, sorry. District 1, Vice, Kadawan. D2, Ebong, Bigote. Ayan na, naboto na siya. Sec Rodel. Malamang ikaw to. Tres, Nars, De La Cruz. Auditor, Castro Diaz. Arnold. O, walang PRO sa board. Berweco. Alphabetical yan. So, ay, mali spelling ko kanina. Gonzales. Ayan. Antipala. At Batulina. Ay, tinatago ka pala, mama. Mahal din yan, di ba? 50 yan. Hindi na ako gagalaw. Lagay mo dyan, kaya mo dyan. Meron, hindi ko ako nakasugon niya. Hello, hello. Oh, Pres, Joey, Vice, Pwede na District ako 1, Angeles, Pwede na mga upe. District 2, Vivero. Hindi na si Secretary meron na yan. Tres, JR. Sino si JR? Audit, Diaz, PRO, Al. Ayan na, may PRO na. Board, Mahinay, Nico, Ortigas, Salvador, Alvin Gonzales, Rodrigo Antipala, yung Arvin Monggaya to, no? Monggaya Arvin, M, letter M, Ilaw, at si Domingo. Uy. Ikaw na nga. Alisan, pag-iwa-iwalay nyo nga. O, dito na tayo sa first step. Ikaw, Pres, sakto. Dami ni video mo na naman ako. Pres, Demi. Vice, District 1, Kadawan. Vice District 2, Bigote. Tres, Nars, De La Cruz. Audit, Corpus. Board, Berweco. Perez. Suwan. Castro. Ilaw. Pulheras. Batulina. Antipala. Damian. Monggaya. Bentosilia. Ay, yung sergeant, di ko pala nababanggit. Ito na, Besni at si Jason. So, yan. Hindi ko na po tatawagin yun. Dalawa kasi pasok na po yun. Yung malalaglag sa board na tatlo, magiging sergeant din po. Pres, Joey. Ay, papunitin. Punitin mo. Sa sergeant tayo, wala tayong chief sergeant, di ba? Sergeant lang talaga. Sergeant lang. Sergeant. Ayan. Nabanggit ko rin yung Joey. Nabanggit ko na yun. Pres, Joey. Vice, District 1, Kadawan. District 2, Bigote. Tres, De La Cruz.